Bunsoy, apil man daw ka og kuan, apil man daw kag contest sa school ninyo, ingon si Ma'am Jera sa kuwa gahapon. Siyempre sa muka, dyan yung ka-istorya, uy. Taman gani. Unsa? Apil daw kag, ilayo sa nang ulo ni mo, Prince. Apil daw kag contest, soy, ingon si Ma'am Jera. Dili ko. Apil, soy, unsay dili ko, apil ka, soy. Unsa? Apil ka contest sa school kay ikaw daw pinakagwapo, pinaka-cute daw. Pares daw ka tong cute nga bata po dito. Apil ka bunsoy ha, bantay ka di ka mo apil soy. Ingon ba si Ma'am Jira nga apil daw ka, ikaw daw napili niya. Apil lagi soy, apil soy, bahala ka diha. Unsa kung tisa day ma? Contest lagi kanang naay corona sa ulo ba pag makadaog. Nakagusto. Kanang murag hari ba, kanang naay mo murag hari pag makadaog. Bunsoy, apil lagi soy kay ikaw napili sa eskwelahan soy. Ina na kasi ma'am. Oh, igna si ma'am. Ingon na to si ma'am sa kwaing ko nga oo, i-apil la si Bunsoy ma'am. Pag makadaog ka na soy kay suotan ka og corona soy. Ikaw, Prince, usay activity sa imong eskwelahan, Prince. Kung paapilon ka, apil pod. Na Apil kanang gani may agwan, apil may volleyball. o kana jud, apil jud. Apil may volleyball mo kon pageme. Apil jud kung unsay mga activity sa eskwelahan nga moingog apil jud mo ay mo kaulaw. Ano, bayad na mo. Oh, walay problema. Nganong ikaw man problema soy, ako na bahala ana soy, basta apil lang jud soy. Pag mo apil ka soy, malipay jud mo tan-aw nimo soy, kay cute daw ka kaayo soy, gwapo daw ka. Ikaw napili nila sa school kay gwapo daw, ikaw daw pinakagwapo, pinaka-cute, pinaka-puti daw. Naunsa naman ka, Prince, na Chinese naman kay nang nawong nimo, Prince. Asa man ka naliwat nga na Chinese naman kayo kag dagway. Ay, kagwapo sa kong bunsoy, oh. Apel, soy, ha. Ako na bahala pagbayad sa school, soy. Ikaw, Prince, apel pod, Prince, ha. Ignara ko, unsay palitonon. Bunsoy, ha. Apel mo ni ate, soy. Unsay mga kuan activities sa eskwelahan, mga apel mo. Ay mo kaulaw. Charmachi machikara. Charmachi machikara. Dari tu say.